Mayong buntag, akong giyangyo ang tanan sa pagtindog para sa ato ang sugdan nato ato ang Sunday School pinagi sa pag-ampo. Heavenly Father, we thank you for this morning. We thank you for the opportunity to study your word again, to learn about your righteousness. Lord, we ask you that you help us to see clearly that our salvation is not earned by our works but is given freely by your grace through our faith in Jesus Christ. Lord, may this truth not only shape our minds but transform our hearts and our lives. We ask this, Lord, that you may be glorified in our discussion today and you will help us grow in our assurance and appreciation of your gospel. This we ask in Jesus' name. Amen. So, pwede na makalingkod, no? Mayong buntag na istana, no? Actually, ang atong topic karon, ang passage na to is mabasa sa Romans chapter 3, verses 21 to 28. Actually, kani nga topic, medyo lawom ni siya, no? Lawom nga pagtulunan, bahin sa righteousness sa Ginoo. Importante kayo ni siya kay when we have deep understanding, no, kung kay it's not enough nga makabaluta nga God loves us, no. God is a loving God. Pero importante kayo nga makatuna nato ang pagtuon diya sa Dios, no. In that way, dili ta dali mailad, no, sa mga false teachings. So ato sang basahon, no, patsadahan sa nato ning passage nato magsugod sa verse 21, no. But now in the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. For all have sinned and come short to the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God had set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. To declare, I say this time, his righteousness, that he might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay, but by the law of faith. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. So muna ang atong passage karon, then medyo bugat o medyo lawom, no. Actually, daghan ay nakahibalo ani na we are saved by grace through faith. Pero atong tunanog ayo kay makapangutana ka, anong daghan man gihapong religion nga nagtuo nga kinahanglan gyapon ta magbuhat og maayo. So pinagi ani nga passage kani medyo bugat ni siya. Pinagi ani nga passage atong ma-defend, no? Nganong by grace and by faith alone. Anong nagtuo tana. Og naani siya sa scriptures og mo ni atong gamiton. So it's not enough nga makabaluta nga God is a loving God. God loves us. Importante nga makatunan po nato ang the what and the why, no, sa tuang faith, no. So on the previous chapters, chapter 1 versus Romans chapter 1, chapter 2, then karon na natas chapter 3. Actually nakita nato nga gipakita ni Paul, no. Gipakita ni Paul nga we all fall short, no. Actually ang pagkamatarong, no, to be righteous na duha ka pamaagi. It could be through the law, no, being obedient, being perfectly righteous. Muna pamaagi nga ma-attain na to ang God's righteousness, no. Pero na-learn na to in the previous chapters, in the previous passages, that we all fall short, no. Bisan ang sincere Jew, no, gi-confront ni Paul ang sincere Jew, sila gitagaan sa oracles of God, pero ihang gipamukha sa ilaha nga walay nagtuman. Unsay nakasulat sa balaod, walay nagtuman. So we all fall short.
And in that part, we failed, no? So diri ang righteousness diri nga gihisgutan karon is the righteousness of God without the law, no? So the revelation of God's righteousness, no? But now the righteousness of God without the law is manifested. So diri gipakita ni Paul nga naay pamaagi kay ni failed man ta sa being obedient to the law, wa may naka-obey ana, muna ang naay gipakita diri ang righteousness sa Ginoo, no? Og actually sa Isaiah naghisgot dira, no? Isaiah talks about being clothed in righteousness, no? Gihatag sa Ginoo sa tuang ihang righteousness. So diri sa verse, actually gihisgutan na siya sa chapter 1 verse 16 to 17 sa Romans, no? Ni connect man ni siya gud ani nga passage ug atong magian sa naman siguro sa presentation. Sa Romans chapter 1 verse 16 ningo diri, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." So ang righteousness of God is given to us by faith, no? Ug mao ni point karon ni Paul. Before sa sugod gipakita ni Paul nga dili gyud ta mahimong righteous. We cannot be righteous through our own good works. Gipakita niya dito sa bisan sa sincere Jew, no? Makita nato na sa Romans 1 ug 2. Ug karon ni shift na si Paul. Ni shift na siyang subject. Unsa man day pamaagi nga mahimo tang righteous? Being righteous apart from the law, no? Being righteous by faith. So Paul shifts, no? From condemnation, gipakita niya nga we are condemned to salvation. So, muna siya sa earlier verses, build up siya case, no? Both Jews and Gentiles guilty before God, no? Bisan sincere Jew guilty before God. So, but now, niya na siya, ang kaninga verse, kisugdan niya, but now, muna marks the turning point, no? But now, God's righteousness is now revealed apart from the law, no? So gipakita niya ang righteousness sa Ginoo apart from the law. Without the law, no? God's righteousness without the law is manifested. So this righteousness is not earned, no? And it is witnessed by the law and the prophets. It is witnessed by the law and the prophets. Unsay pasabutan ning it is witnessed by the law and the prophets. Kung naay aksidente unya ikaw naka-witness ka sa aksidente, actually you're not part of the accident. No? Usahay kung wala ka, magtinuluray pa na kinsay sadaan, no? Siya may sadaan, dili man ako sadaan, dili ko guilty. Pero kung naay witness, ikaw mo'y makakonclude nga siya sadaan, siya way sadaan, no? Ikaw mo'y makatugtugan sa kamatuoran, no? Unsay tinuod na hitabo, ikaw ang witness. So in relationship to this, no? The righteousness of God is being witnessed by the law and the prophets. Naghisgot niya sa mga prophecies, no? Mga fulfillment, no? It's talking about the Old Testament and the law and the prophets telling us that the gospel nga gitudlo ni Paul is true, no? Tinuod. Ang Old Testament mo'y nagpamatuod nga kaning gipangsulti ni Paul is true. Siguro nakadungog na taning phrase nga what is in the Old Testament concealed is in the New Testament revealed, no? Unsa kuno tong mura gi-conceal, wala pa gipadayag sa Old Testament, gipadayag na sa New Testament. Pero actually ang more accurate yun ana is what is in the Old Testament predicted is in the New Testament fulfilled, no? Kay sa Old Testament klaro man ang mga predictions. O klaro meaning ang ilahang testimony, ang ilahang witness, klaro pod, no? The Old Testament stands witnesses, no? Murabag ang Old Testament mo'y gaingon nga kana siya mo'y Misaya, no? Mao ni ang gi-prophesize. Ang Old Testament mo nay nagpamatuod nga ang teaching ni Paul is true, no? Makita nato sa John chapter 5 verse 46, no? Si Jesus mismo ni confirm ani niya na siya. For had ye believed Moses, you would have believed me, for he wrote of me, no? Si Jesus Christ mismo niingon, for ye have believed me, kung nituo mo kang Moses, dan mo tuo mo nako. Kay siya nagsulat, bahin ka nako, no?
Sa Hebrews chapter 10 verse 7, prophesying about Christ, no? Yan siya. Then said I, lo, I came in the volume of the book, it is written of me, to do thy will, O God. No? In the volume of the book, the volume of the scriptures, the Old Testament, no? It's written of Jesus, no? So even the Old Testament and morality, makita nato ang picture ni Jesus Christ. Kay siya raman ang ni-fulfill sa unsay na sulat sa Old Testament, no? Siya ra ang ni-walk in obedience. Kay ang Old Testament, ang balaod, gihatag na sa mga Jews. Pero bisan sincere Jew, walay naka-fulfill. O si Jesus Christ ra ang ni-fulfill, ana. So, sa Matthew chapter 5 verse 17, yan as Jesus Christ, think not that I come to destroy the law or the prophets, no? I am not come to destroy but to fulfill. So siya ni anhi para mo fulfill, mo accomplish sa mga butang nga nasulat sa law and the prophets, no? So kaning law and the prophets mo ni ang ni witness kang Jesus Christ, no? Sila mo'y naghatag kamaturan. Actually daghan kay tag makita sa Old Testament nga nagpamatuod sa gospel. Dili lang nagpamatuod kang Jesus Christ, kundi nagpamatuod na by the grace of God through Jesus Christ na diha ang righteousness, no? Isa sa pamagi sa Old Testament is ang mga Old Testament saints, no? Na save sila by faith. Ug makita nato silang mga faithful Jews, silang Abraham, silang David, they were saved by faith, no? By grace. Noah found favor, found grace in the eyes of God, in the eyes of the Lord, no? Kani nga mga examples, makita nato sa Old Testament, they were saved by grace, by faith and by grace. Mga examples ni sila, Old Testament, no? Witnessing na self-attaining righteousness dili na mao ang way. Dili mao ang way. Rather, it's by God's grace. So sa Old Testament pa lang muna nay gitudlo. Dili ang pagtuman sa balaod kay gipakita na ni Paul bisan sincere Jew wala nila matuman. Isa sa pamagi is ang righteous requirement sa balaod, no? Mao lagi na gipakita na ni Paul nga walay nakabuhat, no? Although na ang mga requirements, na ang list of commandments para ka mahimong righteous, pero walay nituman ana, no? Ug gipakita na only Christ walk in obedience. Ug ang mo testify ana ang Old Testament, no? So sa aning papagi ang Old Testament mo ni siya ingon nga witness, no? Generations for generations dugay na kayo ang Old Testament nga naa. Gahisgot nga mo ni buhaton. Pero wala joy ni buhat. Bisan karon sa tuang panahon. Sa tuang panahon wa man gihapon ni buhat. Wala may naka-obey, wala may naka-fulfill, no? So the Old Testament stands for generation up until Jesus Christ. Pag-abot ni Jesus Christ, siya ra ang ni-fulfill, no? Siya ra ang ni-fulfill o siya ra ang nahimong righteous, perfect righteous one. So another way is the Old Testament witness of Jesus Christ, no? Pinagi sa mga direct prophecies. Daghan kayo direct prophecies sa Old Testament nga nagpamatuod nga ang bisan ang Jews nakasabot man sila nga nay Misaya nga moabot, no? Ang Old Testament gihiskot ana. Makita nato na sa Genesis chapter 3, no? Nga ang initial statement nga nay moabot nga mo'y mo crush sa serpent's head. I-prophesize na siya. Sa Psalm 22, no? Sa Psalm 22 detailing the crucifixion of Christ. Pero at that time wala pa biya na imbento ang crucifixion. Sa time nga gisulat ang Psalm 22 wala pa na imbento ang crucifixion, pero gihisgot na ang crucifixion ni Jesus Christ, how he would die and he would rise and he would be proclaimed to the whole world. Ug si Jesus ra ang naka-fulfill ana. Sa Isaiah 53, nga og basahon nimo paminaw nimo mura siya Old Testament, no? Mura siya Old Testament. Pero gisulat na siya before kang Christ. Sa Genesis chapter 22, no, ang pag-offer ni Abraham kang Isaac, actually it's a symbolic, no? It's a prophecy nga on this month the Lord will provide, and it was a symbol of Christ.
kay si Jesus Christ ang gihimong sacrifice. Sa Daniel chapter 9, gi-timeline diha ang coming of Christ and before the destruction of the second temple. Sa Micah chapter 5 verse 2, gihisgot dira nga ang Messiah maborn in Bethlehem, no? Gipredict og natuman. Sa Malakay 3:1, naghisgot forerunner, no? How the Messiah when he comes and it will be Yahweh. So actually kaning Malakay 3:1, it's a verse, a Trinitarian verse. It's a verse that proves Trinity. So daghan kay sa Old Testament nga nagtestify kang Jesus Christ. Ug dili lang sa direct prophecies, napay pictures ni Jesus Christ, pictures of Messiah. Unsay pasabutan na? For example, sa story ni Jonah. Si Jonah nagpundo sa tiyan sa isda 3 days and 3 nights, no? Katong bronze serpent, maka-question ka, nganong 3 days and 3 nights man yun si Jonah sa tiyan, sa bele, sa isda? Nganong sa serpent, bronze serpent, nganong mutanaw ka dito man ka maayo, no? Kay napakan man to sila niya, nagka-poison. Nganong mutanaw ka sa serpent niya, girace ni Moses, nganong maayo man ka? Makain ka, unsa may purpose adto? Unsa may significance? Actually, mag-question ka, nganong 3 days and 3 nights si Jonah? Dili nato na masabtan unless atong i-apply si Jesus Christ. Si Jesus Christ sama kang Jonah, 3 nights pud siya, no? After 3 days siya nabanhaw. No? Nagpicture siya. No? Nagpicture siya kang Jesus Christ. Murabag picture sila ni Jesus Christ. Nganong ang serpent? Nganong serpent man pod? Because Jesus Christ became a curse for our sins. Kita unta to. Pero so Jesus Christ ang gihang sa cross. No? Ug sama sa serpent, kung mutanaw ka niya, maluwas ka, no? Masave ka sa poison. The same with Jesus Christ. If you look at Him in the cross. So inana, picture na siya ni Jesus Christ nga kung di ni mo i-attach si Jesus Christ, murag nonsense. Pero gina-picture niya sa Old Testament. Diha nga pamagi, the Old Testament and the prophets became witnesses, no? Of what Paul is teaching. Even kang Adam and Eve, no? Giun sa pagkabuhat ni Adam, gikan sa kilid ni Eve. Giun sa pagkabuhat si Eve, gikan sa kilid ni Adam. No? Nigawas, namugna si Eve, ipatulog si Adam, then gikuha siya siyang kilid. The same as Christians. No? Kung wala namatay si Jesus Christ sa church, wala man ta. No? Kung wala namatay si Jesus Christ sa cross, si Jesus Christ giper siya sa kilid og namatay, og diha ta na born ang church. Kung wala ang death ni Jesus Christ, wala ang church. So inana, no? Even sa story ni Jephthah, og nakakuan man ni ako, bag-o lang nako ni as I studied, ang story ni Jephthah sa Book of Judges, no? Unsa man si Jephthah? He was considered a son of the harlot, no? O gi-reject siya sa mga tao sa Israel. Ipahawa siya. Ug hangtod nga ang mga worthless people, ang description worthless people gathered together with Jephthah. Ug nagsuffer ang people of Israel ug nidangop sa iyaha ngayog tabang. Ug niya nas Jephthah, mobalik ko dira, i-deliver ta mo, pero you should consider me as king. Ug tuod pa man, iyang gi-deliver ang Israel. The same sa story ni Jesus Christ. Jesus Christ was rejected by His people. Actually, daghay di mo tuo siya nga he was born of a virgin. No? So gi-reject siya ug mao nang niadto siya sa mga Gentiles, no? Kita Gentiles niadto ni tapo kang Jesus Christ. Unsa may giingon ni Jesus Christ? The same kang Jephthah niya na siya, i-deliver ta mo if you considered me as king. Si Jesus Christ niya na siya, if you accept me as your king, then I will deliver you. So ang story ni Jephthah na sa Old Testament. Mao na ini testify, mao na ini witness sa teaching ni Paul, no? Mao na giingon ni Paul nga kung nituo mo sa mga prophets, then you should have believed me, no? Dili pareha karon. Si Jesus Christ ni claim daghan kayo yung mga testimony sa Old Testament. Daghan kayo yung mga proof. Dili pareha karon nga daghan po ni claim.
pero walay witnesses gikan sa Old Testament. Example si Joseph Smith, the founder of Church of Latter-day Saints, no? Church of Christ of Latter-day Saints. Muhammad ni claim pero walay ni testify, walay ni witness ng Old Testament. Even sa to ang current time, naagyapoy ni claim the appointed son of God. No? Dagan pag senador. Ang problema, napadyoy mo butar, napadyoy mo tuo. Imagine, huna-hunaon lang nimo kung unsa ka deceitful ang yawa, no? Kung kita makasaway ta nga, grabe. Nagtuo gyud siya nga siya ang appointed son of God, no? Si Jesus Christ daghan kayo'y witnesses. Sila wala. Pero kung ato silang masawayan nga nagtuo sila nga sila gipadala sa Dios, how much more ang mubutar? So, hopefully before ta mo consider na we search the scripture. Jesus came and stands with 1 million proofs from the Old Testament pointing to him nga, saying nga he is the one. Daghan kayo sa Old Testament. He points to Roman, not only the laws and the prophets stand witnesses about Jesus, at the same time, hasta ang gospel. Si Paul nagtudlo nga sa Old Testament pa lang, ang ato ang kaluwasan is by grace and not by works. So dili lang kay si Jesus ang gipredict sa Old Testament, kundi pati ang salvation by faith through grace. Naapod na sa Old Testament. Actually, it's not a New Testament thing, no? Di na siya bag-o. Kaya gi-fulfill lang na siya sa New. Pero gi-prophesize, gi-predict nga na siya sa Old. Morning bitaw sa salvation is, actually ang preaching ni Paul, salvation is not about what we can do. Pero mo na'y common understanding sa mga tao karon. Magbuhat tag maayo para maluwas. Salvation is not about what we can do, but what God has already revealed and accomplished in Jesus Christ. Ang preaching about salvation is about what Jesus Christ has already accomplished. O sa Old Testament pa na siya gipredict. No? So, muna sa verse 22, yan na siya diri. Even the righteousness of God which is by faith of Jesus, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. So na ang righteousness sa Ginoo gihatag sa tua, gi-revealed sa Old Testament. Pero makita po nato nga kung tanaw nimo sa panahon ni Paul wala pang Old Testament. Ang ilang gi-preach grounded na siya sa Old Testament. At the time of Paul wala pang New Testament, wala pa masulat. So ang ilang preaching is grounded on the Old Testament. All who believe can be saved through grace, through faith, not just Jew but Gentiles as well. Usahay sa tuang panghuna-huna karon mingon ta Christian ta pero mingon ta nga kani mga Muslim di gyud ni maluwas. Actually when we think like that, that's unchristian. Kay unsa may gitudlo day sa scriptures. All upon all them that believe. So diri mo sulod tong we should not judge. No? We should not judge nga kini siya nga tawo maimpierno kay Muslim. We are to judge morally. Kung sa iyo piyang gibuhat morally wrong, we are to call out that. No? That's wrong. Pero kung mo conclude ka nga Muslim na siya, Katoliko na, di na maluwas, then you are wrong. Because salvation is upon all men, all of them that believe. Wala magkakabalo og mo believe na, onya mo believe na. So we are not to judge sa condemnation. We are to judge morally what is morally wrong and what is morally right. No? So God's righteousness is available unto all. No? This includes everyone, regardless of background, race, or religious history. So ang kaluwasan para sa tanan, dili lang para sa atua. No? Even ang pinakadautan nga tao pwedeng maluwas. It is upon all them that believe. No? The condition is faith,
not works, rituals, or heritage. No? So dili kay Jew, mo lang itong gikuha ni Paul sa Jew, dili kay Jew ka, automatic. No? Dili by heritage, dili by works, dili by rituals. So kung ikaw Christian nga, nagtuo ka nga, napakay mahuna-hunaan nga tao o race nga kani silang grupuha, di ni maluwas. Actually, mura na siya, napuna sa Biblia, no? Mura kag nag-attribute ni mo na, mura kag Jonah, ko na siya quote-unquote, Jonah-like attitude, no? Mura bitaw kag si Jonah nga, isugos Ginoo niya, wag yun siya niya adto kay nagtuo siya nga, kani mga tao sa Nineveh, di na yun ni maluwas, no? Mutong wag yun siya ni tuman. So inana, pero dapat dili inana ta, kaya ano? Kung sa giingon ni Jesus Christ, love your enemy. You were my enemy, but I love you. So dili ta dapat mo discriminate og tao. Labi na sa kag Muslim nga terorista. Dili ta mo judge sa ilaha because they can also be saved if they believe. So dili pwede nga pareha kang Jonah nga di na lang nato na sila i-preach kay di gina sila maluwas. No? Munay point dira. Og ningon siya, there is no difference, no? Jew and Gentiles alike are all under sin. And so salvation is offered to all the same way. So ang salvation sa tanan parihara, no? No one is beyond the reach of God's grace. We are all on equal footing at the foot of the cross, no? So ma-Muslim na sila, makatoliko or maun sa ilang religion, actually parihara ta tanan, no? O kana sila kung unsa man gani na sila kalayo sa Ginoo, kaya na abuton sa grasya sa Ginoo. No one is beyond the reach of God's grace. For all have sinned and come short to the glory of God. So actually kani siya mga physical argument din ni Paul, no? Usahay man god makaingon ta nga kani sila di ni maluwas. Nganong kaingon man ta nga di na sila maluwas? Because we assume nga maayo tang tao og sila dili. Ana man ang mentality nato. Ikaw dautan kay ka. Nganong nakaingon man kang dautan siya? I-compare niya sa imuha. Mas arang-arang man ko. Makasala ko pero mas gamay akong sala kumpara sa iyaha. Pero dili na mao'y point ni Paul. Pag ingon niya, for all have sinned and come short to the glory of God. Dili ingon nga, mas buutan ko kaysa iyaha. No. Kung ikaw naluwas, dautan ka. Dautan ka, pero kung ikaw naluwas, nganong siya dili? For all have sinned. Pariharata. Sa standard sa Ginoo, pariharata. Dili siya ingon nga, mas arang-arang ko. Usahay man gud mo niya itong mentality, we elevate ourselves. Labi na karon. Naatay anak nga nasayop, o niya ma-convict, pintay, butan talang drug addict, nadakpa na priso. Ang inahan, maingon yun, mayo man siya nga bata. Nasipiat lang yun siya. Nadala lang yun siya sa barkada. Pero kinahanglan siya mubayad sa penalty siyang sala kung nakasala siya sa balaod. No? Politicians, mayor nga ng rape, pero sa iyahang syudad, daghan kay siyang nabuhat. Dili ka pwede mingon nga mayo man siya nga tao. Natinta lang yun na siya aning bayhana, munang ng rape. Dili nato i-elevate. Dili nato i-elevate. Labi na sa judgment sa Ginoo. Ang sala kinahanglan bayran og ato nang mahisgutan later. No? Ang pagka-righteous sa Ginoo. Bisag unsa kadaghan sa imong nabuhat nga maayo, kung nakasala ka, kinahanglan bayaran gyud nimo. You have to pay for that sins, no? Usahay mingon maguta nga disinti man ko nga tao. Sa standard sa tao disinti ka. Pero kasagara ra ba ang atong paglantaw sa atong kagalingon? Taas sa unsay tinuod. We tend to think that we are decent than we are actually. Kay usahay ang ato ang sayop di nato makita. Kinahanglan paglaing tao mo pinpoint sa tuwa. Ngawi sayop na. Pero ato lang ibutang sa atong hunahuna na God's glory is not measured by our standard.
Mobitaw na ang usahay, medyo magkurog ta kung kumutapad sa tuang Ginoo. Bisan kay boss lang gani, kurog man gani tawag na boss. Boss nato sa company, mukurog ta. How much more kung stand before God ta? Dapat mukurog ta. Mabita ang illustration nato diri, nasa tong illustration, God's standard is 100% perfection. No? Even the most moral person falls short, whether by 1% or 90%. Both are disqualified. No? Ako makadumdum ko ani sa samtang nag-eskwela pa ko. I'm not sure kung naapa ba ni karon nga klase nga mga maestro. Kay lisod lahi naman karon no. Ang maestro kung mga saba estudyante ipatawag naman dayon, no? Di na gani ka disiplina sa estudyante. Pero sa amuang panahon, naay maestro zero perfect. Ang imong score it's either zero or perfect. Mas worst pa sa right minus wrong. No? Zero perfect. Kung na kay sayop zero na ka. Mas labaw pa sa right minus wrong. So inana ang gauge nato kung mutan-aw ta sa kung i-gauge nato atong kaugalingon sa glory sa Ginoo. We fall short. 100% ang requirement. Perfection ang requirement. So dili ta pwede miingon nga arang-arang na lang ko kaysa aning tawhana. Kaning tawhana di gyud ni maluwas ako, maluwas ko. No. Kung naa kay sala, pareha ra ta tanan. We fall short. O actually mao ni ang reason. Mao ni ang reason why God chooses Paul. Nung anong si Paul man ang gipili sa Ginoo? Paul is not a great guy. No, kung ano nimo, Paul is a horrible guy, no? He went persecuting the church, murdering Christians. He's trying to destroy Christianity. Pero siya ang gipik sa Ginoo. Para nga naman, para ipakita sa Ginoo nga anybody who received Jesus Christ can get saved. No? Kay kitang tanan puro ta losers, no? We are all losers. So being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. No? So we all fall short. Therefore we are justified freely by His grace through the redemption in Christ Jesus. No? So we fall short. Gipakita na ni Paul. We fall short in works. And we are brought back in grace. No? We fall short in what we deserve, and we are given what we don't deserve. No? We are freely justified. No? Kaning word nga justified, no? Actually, justified, it's a legal term, no? Legal term meaning justice, no? From the root word justice. Justified meaning declared righteous, dili made righteous. We are not made righteous by justification. We are declared righteous. We are made righteous, sanctification na siya. Pero the moment nga we are made justified, we are declared righteous. Mura na siya atong i-equate karon sa tuang actual scenario. Guilty ka, naay punishment pero niya ang judge, ang punishment akong ihatag sa laing tao. Guilty unta ka. Ihatag na ko sa laing tao, so you are free. Clean imong record. Pero actually, dili good ka clean. You are guilty good. For example, nakapatay ka. You are supposed to be punished life imprisonment. Pero kay ang punishment gihatag sa lain, i-declared ka clean. Pero in actual, dili pa ka clean. You are just declared clean. Karon gikuha ka sa judge, gidala ka sa balay, then dito dayon ka pakinabuhi og bag-ong kinabuhi. Diha ka, you are made righteous. You are sanctified. So ang difference is, justification is a legal verdict. It's immediately after salvation. Sanctification, made righteous, it's an inner transformation. It's throughout our Christian life. No? And who does the justification? It's God. God alone can justify us. And being righteous, it's us and God. No? With God's help, we will be transformed.
So, justified is a legal term, declared righteous. No? O na-qualify ta, nahimo tang righteous through Jesus Christ. No? So si Jesus Christ ay mo provide unsa itong gikinahanglan para mahimo tang righteous. Kay dili man gyud nato kaya ang pagtuman sa balaod. No? Even until now. Bisag kabalo na ta sa balaod. Yes, kabalo ta sa balaod pero daghan gyapon di mo tuman. Worst og wa pa gyud ta kasabot. Di gyud nato matuman kung wa ta kasabot. Pero bisag na kasabot ta maglisod gani tag tuman. No? Kay og nakasabot pa ta peaceful na ta kayong kalibutan, no? Justification takes my sins away. Og dili lang kay gikuha ang ato ang sala kun dili gitagaan tag righteousness, no? God sees His own righteousness in us. Munang makasulod na din ta sa langit. Munang pwede na din ta mo declare I am saved, no? We are declared holy by the grace of God, no? So when you accept Jesus Christ, actually ang pananaw sa Ginoo sa tuwa is righteous na, no? Dili opposite na itong condemnation. Munang confident na ta diha sa Ginoo. Dili tungod sa atong binuhatan, kay atong binuhatan fall short man, kundi sa binuhatan ni Jesus Christ. No? Kay perfect man ang gibuhat ni Jesus Christ. So munang confident ka. Murabag og ako, pangayuan ko report sa akong amo, niya, wa ko'y ika-report. Pero nako'y tao nako nga may kay mohimog report. Confident ko kung kani siya ang mo report. O inana nga point ba, no? So si Jesus Christ na may nitubos sa tua. So we are confident. Because Jesus Christ giluwas ta niya, gitubos ta niya. No? Freely. Sa meaning freely. Self-explanatory, free, libre. Without cause, actually. In the perspective of God, without cause. Without merit. Wala niya gihatag sa tuang justification because we merit it. It's free. Without cause. So wala pa nangitag cause ang Ginoo. In our part pod, without cost. C-O-S-T. Wala lang ako na napil dira. Without cost. Unsay point? Dili nakakinahanglan mo hatag pa sa simbahan para ka maluwas. Actually, naay simbahan. Nakinahanglan mo hatag ka, ang term nila na I think is indulgence. Bayad ka, pampuan to nimong kalag dito sa purgatorio para maluwas. Without cost. Naiuban, maglakaw, magluhod, sugod sa entrance, taman sa altar. Hinaot na lang, mabayaran ang kaluwasan. Mapalit ang kaluwasan. It's free. Salvation is free. Without cost, in the perspective of God, without cost in our part. It is by His grace, no? Unmerited favor, no? So it is by grace. Actually, ako'y nakita ang acronym sa grace, no? As I study, nag-research. Ang acronym sa grace is God's riches at Christ's expense. God's riches at Christ's expense. No? So being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. No? Consistent kayo ni nga picture sa redemption. No? The idea, actually kaning redemption, kung imo ning tanawon, ang idea ni is ang slave. No? A slave who is purchased and set free. Gipalit tag utro. We sold ourselves to sin. The moment we commit sin, we sold ourselves. No? Nahimot ang slave sa sin. O gipalit tagbalik ni Kristo. He paid the price. He paid for our freedom. And it is exclusive. Ano exclusive man? Kay pinaagi ra sa iya. He is the only one who has ever made. Actually niya na siya, I am the way, the truth, and the life. No? So si Jesus Christ raman ang dalan. Siya raman po'y nipalit. Wala may laing nipalit na to. Wala may laing nibayad sa tuang sala. Bisan ka nang nag-claim. Si Joseph Smith, silang Muhammad, nagbayad, ni-claim ba sila nga nibayad sila?
Ni-claim ba sila nga ni-redeem sila sa tuwa? Wala man. Si Jesus Christ naman. Ug siya ra po'y ni-claim nga He is the way, the truth, and the life. No? Usahay, i-criticize ta ni mga Christians. Kamuray maluwas, kamuray makaadto sa langit. Ug naay religion karon, open religion nga. Kaning tanan religion, lahi-lahi ni nga dalan. Pero padulong ra man gihapon ni sa langit. Ambot og nakadungog mo ana. No? Lahi-lahi lang ta Ginoo, lahi-lahi kana lahi-lahi Ginoo, lahi-lahi lang nga dalan. Pero padulong ra ta sa langit. It's wrong. There is only one way. No? And it is through Jesus Christ. So kung actually gitawag nagay mga organizations gani nga open religion, no? As long as you believe in a supreme being, you're welcome. Ganahan po dahin ka kay walay discrimination. Pero delikado na kay ma-influence ka na nga mentality, nga mindset. Nga okay lang di ay nga lahi gituan. Ya labi na mga mayong tao pagyud, no? Daghan kayo laing religion pero mayong tao pagyud. Nindot og testimony. Pero ug imong tan-awon, pwede na sila gigamit sa yawa. Para lang ka ma-convince nga there's the other way, no? There are other ways, no? There is only one way, no? Kay kung napay laing pamaagi, di naunta mo ni Jesus Christ, no? Ingon ang scripture, if righteousness could come by the law, then Christ died in vain. Dili pwede nga nailaing way. Otherwise, why pulos ang pagpakamatay ni Kristus Cross kung naapa man laing pamaagi matos langit? No? Ug dili nang tata mag-preach about kang Jesus Christ, ang atong i-preach na lang uta is paningkamot. No? Paningkamot. Hinaot na lang makaya ra na nimo. Pero dili na dapat dili na mao. Instead Christ came and died for us, no? Binuang kay nang mo complain ka nga isa ray pamaagi si Jesus Christ ra gyud. Actually kana nga pangutana. Pakayon ka nga binuang because atong i-analogy ba kung ikaw nagdaot na bitaw ka? Daot na ka na kay terminal illness nya mingon ang doktor nga nakoy tambal imna ni. Maayo lagi ka ni, libre ni nya mingon bitaw kag sure ka dok, wa na gyud laing pamaagi dok. Kani ra gyud. Lagi libre ni. Nya magduha-duha pa jud kag inom. Libre na gani nya sure na ang doktor, magduha-duha pa jud kag inom. Mangutana pa jud kag wa na laing pamaagi. It is as if di ka gusto maayo, no? Mura kag suicidal. Libre na god. Nya ni confirm na ang doktor. Nya mangutana pa jud kag napabaylaing way. Sa Acts chapter 4 verse 12 giingon diri, neither is there salvation in any other. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. So klaro na kayo nga isa ra gyud dalan padulong sa langit. Jesus said, I am the only way, no? Ang apostles na ingon siya ra nga gianan, ang scriptures giingon siya ra ang gianan. Ug diri sa Romans, his good redemption is through Christ, no? Comes in Christ. Because we all fall short. Unang niani si Jesus Christ. He is the only way. Sa verse 25, yung siya diri, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remissions of sins that are past through the forbearance of God. Set forth, ipadayag na sa cross, no? Propitiation, kaning ang word nga propitiation, wala na kayo nagigamit karon nga English, no? It's satisfaction of God's wrath. Jesus took the full punishment we deserve, no? Kaning idea sa propitiation, it's like paying ransom to appease God, no? Actually, ang maginikanan makasabot ani, makarelate ani. Lisod itudlo, actually daghang simbahan di na magtudlo sa kasuko sa Ginoo. Kasagarang itudlo nila, God is good. God loves you. Ana ra kasagara, God will prosper you. Ang kamaayo ra gyud sa Ginoo ang ilang itudlo. Kasagara kay ngano man, kung magtudlo sila kasuko sa Ginoo, dili malikayan, magtudlo sila sala.
I-pinpoint nila ang sala sa membro. Kaya di man masuko ang Ginoo way sala. Karon kung mutudlo silang sala, kumo ni sa tuwa bisan kita, masuko ta. Kung tulisukon ta sa tuang sayop, masuko ta. Ug mo nang kasagarang churches karon di na mutudlog sala, di na mutudlog wrath of God. Kaya nga naman, ug tulisukon sa sala, manghawa, di na dayon ganahan mo simba. Mo nang kay ang church para daghang manimba, ang kamayo ra sa Ginoo ang itudlo. Okay man magtudlo kamayo. Kay tinuod man nga maayo ang Ginoo. Pero kung naay sala, dapat imog yun ang ibruta pang sala. Ug naa ang kasuko sa Ginoo diha sa sala. Ato ning ma-relate nato ni sa mga taong naay anak. Kung atong anak makasala, natural masuko ta. Pero gihigugma gihapon nato atong anak. Normal nga masuko ta kung makasala atong anak. Pero it doesn't mean nga wa na nato gihigugma ang anak. So inana ang Ginoo, no? Na ang kasuko sa Ginoo. Og na-upset ang Ginoo sa tuang sala. Og ang gibuhat ni Jesus Christ diha sa cross, maunay ni apis sa kasuko sa Ginoo. Sa sala nato ang niapis sa Ginoo si Jesus Christ. Mo ni ang term sa propitiation, no? Giapis niya. He's appeasing God through his death. Kay supposedly kita unta to. Pero through Jesus Christ, he is the propitiation through faith in his blood, no? Christ is the only way because he is our propitiation. God's wrath is against sin and justice. The fact that he is a good judge, he demands that he will judge us. Kay nagtuo man ta nga atong Dios is a just God. Kung just siya, dapat i-punish gyud ta niya kay nakasala man ta. Imagine lang kung imong anak gi-rape, gipatay, or butang ta lang gibugbog, pero wala gipatay. Pero ang nagbugbog, ang nag-rape anak, maayong tao kunuhay kay daghang nabuhat sa katawhan. Nya mo nang judge, di na lang nato ni ignore na lang nato niyang sala kay daghan man ni siyang nabuhat. Unsa may imong ikasulti sa judge? Dili siya just judge. Kay gi-ignore lang niya ang iyang sala. Gipatigbabaw ang kamaayo. Pero ang Ginoo kung just judge siya, bisag unsa kagamay sa imong sala, he demands punishment. Ug dili pwede i-ignore sa Ginoo ang atoang sala. He demands the payment of sin. So pinaagi ani, nakita nato ang righteousness sa Dios. Kakinahanglan gyud siya mo punish sa tuwa. Kay righteous siya. He is a just God. So mo ni mo solve sa pangutana, if God is merciful, kasgara last previous Sunday atong nahisgutan kani bitaw mga bugal-bugal nga mga pangutana. Kasagara isa ni sa mga pangutana, if God is just and merciful, how can he allow people in hell? Or how can he allow a sinner in heaven? Kung makasasala ta nganong gi-allow man niya ang makasasala makasulod sa langit. Kung just mangani siya og righteous. Mao ni mo solve. Si Jesus Christ, siya ang propitiation. Kinahanglan mo panis ang Ginoo sa tong sala. Ug si Jesus Christ ang nisalo sa punishment. So mo ni solve. No? Faith in his blood, no? Pinagi sa dugo ni Kristo. Ang pag-apis sa tuang Dios tungod sa tuang sala is pinagi sa dugo ni Kristo. Trusting in the sacrificial death of Christ, no? So when God set forth to be a propitiation through faith in his blood, so kinahanglan pinagi diay sa kamatayon ni Kristo through his blood, no? Ug ang mga Jews nakabalo ani, na-ingrain na ni sila ha. Kailahan na ning gi-practice blood sacrifice. Kasabot na sila ani, supposedly. And it is through faith that we are getting through faith in Jesus Christ, no? Gibutang na dira through faith. Kay basig nakalimutan, no? It is through faith. Put in mind nga pag-preach nilang Paul ani, Old Testament pa ang naa. Wala pa ang New Testament. So sa Old Testament pa lang, by faith, it's by grace ang kaluwasan. Dili gyud by works. No?
It is by faith, by grace. You must believe, you must trust, and you must put your hope and trust in Jesus Christ. No? To declare His righteousness for the remissions of sins in the past through the forbearance of God. So, Jesus didn't just die as an example. Wala namatay si Kristo as an example. Usahay mo ganato nga si Jesus Christ example daw na nato. He died as a substitute. Munang kinahanglan gyud si Jesus Christ magpakatao diri, magkinabuhi nga righteous kay mao nay requirement sa Ginoo para bayad sa tong sala. So para siya mahimong perfect substitute, kinahanglan siya magkinabuhi diri. Munang siya ang ni-fulfill sa law kay nobody fulfills the law. We all fall short. So Jesus died as a substitute. God is both merciful and just because of the cross. Napakita ang mercy sa Ginoo tungod sa sacrifice ni Jesus Christ ug ang pagka-just sa Ginoo kay kinahanglan man gyud i-punish ang atong sala tungod gihapon kang Jesus Christ. So muna siya ingon diri, to declare I say at this time His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. So nakita nato nga ang righteousness sa Ginoo na reveal through kang Jesus Christ. No, ma-access nato ang righteousness through Jesus Christ. Pero at the same time, makita po nato ang righteousness sa Diyos, gidemonstrate niya pinagi sa pagkuan kang Jesus Christ, no? Gidemonstrate niya nga gilansang gid si Jesus Christ. Kay kinahanglan magyud bayran ang sala. No? Ug kadtong gibutang nga for the forbearance of God, forbearance is patience, no? Ug makita nato ang Ginoo wala ni balik kay para at that time Jesus Christ nagkasala ang mga tao, at that time wa pa ni balik kay gitagad pa si Jesus Christ para daghan unta ang maluwas, no? Actually at the same time today wa pa ni balik si Jesus Christ tungod kay hoping, no, long suffering sa Ginoo, hoping daghan pa ang maluwas, no? Og dirita sa verse 26, no? To declare I say this time His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus, no? So God did not overlook sin. He dealt with it righteously through Jesus. So, tanggalo nato ning mindset nato nga okay ra ang sala as long as magbuhat lang, marabag tabunan lang nato atong sala sa ato ang maayong binuhatan bitaw. Makasala ganita, ato day una-una nga daghan mo pugog na buhat nga maayo. Dili ra kayo ko tanto. Na ang kasuko sa Ginoo ana sa sala. O kinahanglan di na ma-overlook sa Ginoo, no? Dili ma-overlook sa Ginoo bisag unsa ka gamayng sala. Ang bayad sa sala is kamatayon. Wala gyud giingon nga ang bayad sa dakong sala kamatayon. Ang gamayng sala pwede ra i-ignore. Dili, no? The wages of sin is death. Ug mo nang kinahanglan si Jesus Christ mag-sacrifice dito sa cross. Just, no? God's justice is upheld. Actually, muna na itong na-discuss. Sin was punished, no? And justifier, God graciously declares believers righteous. So, gideclare ta niya as righteous through Jesus Christ, no? So, how could God allow sinner to go into heaven? It's through Jesus Christ, because of Jesus Christ, no? Makaadto lang ang makasasala sa langit kung naa siya si Kristo, kung gidawat niya si Kristo. Kay si Kristo may nibayad sa iyang sala. Si Kristo ang nidupa, no? Ug sa term pa sa Bisaya pa, giduphan tang Kristo. Giduphan tang Kristo dito sa cross. Actually makita nato sa Psalm 85 verse 10, no? Encapsulates diri ang gospel, no? Sa Psalm chapter 85 verse 10, mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kissed each other. Mao ni sa cross, mercy and truth, ang kamaturan, ang pagka-righteous sa Ginoo ug ang kaluoy sa Ginoo naa diha sa cross. Righteousness and peace, kay supposedly we don't have peace with God. Nag-abot diha sa cross.
How could God be righteous and merciful? How could God be truthful about my sin and yet give me peace? Jesus is the answer, no? Because Christ is the propitiation, no? He is the way, He is how we get saved. Diya ra gyud nga pamaagi kita maluwas. So, only the cross can satisfy both God's holiness and His love. No other religion solves this divine tension, no? Walay laing religion. Actually, ang Old Testament o ang mga prophets, ga-point yun kang Jesus Christ. Kung naay laing prophet or laing mo claim, unya walay backing sa Old Testament, false preachers kina sila, false teachers kina sila. And sad to say, daghan kayong false teachers karon nga nangilad o daghan po'y nagpailad, no? Kaya nga nung mailad man sila? Because they're not reading the scriptures. Klaro kayo sa ato ang passage gibasa, it is by faith. It is by grace through faith, not of works. Sa Romans 1 og 2 gipakita nga we all fall short. Bisan pag Jew ka, chosen people ka, sincere Jew ka, you fall short. And Old Testament mga ancient Jews, silang Abraham, silang David, they were saved by, actually sa Romans chapter 4 may isgutan eh, they were become righteous by faith. Pero how come naagyapoy religion magtudlo by works? No? It is free of cost. Di naman ta dapat bayran, kay libre, na bay libre nga bayran. Pero magsakripisyo gyapon, no? Kasi sakripisyo gyapon mo, bayad gyapon kuan. Muning ang conclusion na yun, actually, where is boasting then? No? It is excluded. By what law? Of works? Nay. But by the law of faith. No? If salvation is by grace through faith, then no one can boast. No? No one can boast. No? By the law of faith, no? A new principle, not by the law of works. No? Dili pinagi sa buhat, but by the law of faith, no? Believe. No? Believe. So we have nothing to boast, actually. We are lost sinners saved by grace through Christ Jesus, no? Ang ato yung buhaton is believe. Ang pangutana karon, maka-boast ka na? Dili ka ka-boast. No? Kung namang gani kay ipanghinambog, ang imong ipanghinambog si Jesus Christ. Kay siya mo'y nagluwas mo. Actually, mo ni gisulat sa Ephesians chapter 2, no? Verses 8 to 9. For by grace are ye saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Klaro na kayo. Kapila gibalik sa Romans, napailaing verse, Ephesians. Klaro na kayo, pero daghan gyapon kayong religion nga mutudlo. Kinahanglan paghihapog buhat, no? We have nothing to boast. Ug mao ni ang humility sa Christian. Mao ni ang humility sa Christian. We have nothing to boast of our salvation. Kung naa man gani tuwa kang Christ, glory to Him tanan. Glory to God. Kung magbrag man ganita, ang atong ibrag si Jesus Christ, dili atong kaugalingon. Kay wa tay gibuhat sa atong salvation. Wa tay nabuhat, wa tay naambit actually. No? Kung tanaw na to atong kagalingon, puro failings. Even now, bisag nakabalo na ta ni, makasala gihapon ta. Kabalo pa gyud ta nga sala na, pero ato gihapon gibuhat. Ngano man na? Usahay di nato ma-resist. No? Di nato ma-resist. So wa tay angay ikapang hinambog. Di ta pwede mingon nga wa man ko kabalo ana. Kay bisan naay sala nga kabalo ta, ato gihapon gibuhat. Actually angay nang ikaulaw. No? Angay ng ikaulaw. We are just filthy rags. Ang atong works is just filthy rags. So kung tanaw nimo, we have nothing to offer, nothing to boast. Si Jesus Christ na gyud. And if we have Jesus Christ, and we have nothing to fear, no? We are completely lost sinner, pero we are saved completely by the grace of God. Og nothing can earn our salvation, no?
Sa Hebrews chapter 7 verse 25 giingon diri, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever lived to make intercession for them. Actually ako ning gi-research ning unsay meaning aning uttermost, no? Wherefore he is able also to save them to the uttermost. Sa may pasabot ating uttermost. Uttermost means completely, fully, totally, no? Og maghisgot pug kag time, no limit, no? No expiration, no interruption. So giluwas ta, no limit, no expiration, no interruption. Consistent na siya sa atong everlasting life. Giluwas ta, di na matangtang. Uttermost. Kung i-google na ninyo, uttermost, all complete, entire, without limit, or end, without end. Pero naagya, og nagbasa sila ani, naagya po yung mga nagtudlo nga matangtang ang kaluwasan. Pero wa siguro sila kasabot aning uttermost, wa sila gagugol. No? Pero imong sabton, giluwas ta to them, to the uttermost that come unto God by him. Why putol? Why expiration ang ato ang salvation? No? So ang pangutana karon, ug wa pa ka maluwas, di ka moduol kang Kristo, knowing nga by the deeds of the law we all fall short. Bisan maghinuklog na lang ka, no? Imong conscience na lang mo tilisok sa imuha. Confident ba ka nga na comply nimo tanang requirements? Kaya ang righteousness, ang requirements sa Ginoo makita man sa balaod. Kung makomply lang nimo tanang nakahisgot sa balaod, mahimo kang righteous. Pero gipakita na ni Paul nga we all fall short. No? O gidawat po nimo si Kristo. Ang pangutana karon is sa imuhang pagsabot, are you barely saved? Or are you saved to the uttermost? Kaya naaman po'y grupo nga mo claim they are saved. Pero kinahanglan paghapon sila magbuhat. So they are not saved to the uttermost. No? Pero ang gisulat diri, we are saved to the uttermost. Because it is the sacrifice of Jesus Christ, perfect sacrifice. He lived a righteous life para sa tuang punishment supposedly. So perfect na to, wala na to'y kulang. So dili na angay nga trabahuan pa. Kaya otherwise sa previous topic na to, kung trabahuan pa na, then it's no longer grace. No? If it's works, then it's no longer grace. So mo ni siya, no, medyo laom-laom na ni siya nga pagtulunan sa atong pagtuo. Pero kung atong masabtan lang, then makaingon jud ta nga there's no boasting in us. No? There's no boasting. Only Jesus Christ. No? Siya mo'y nagbayad. Usahay napatay time nga kung makasala ganita, feeling na to, wala man siguro akong kaluwasan. Anong makahuna-huna man tang nawala atong kaluwasan? Because we failed in our works. We are not saved by works. We are saved by Christ and we are saved to the uttermost. No? Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. No? So, hopefully, mabutang na to ni sa atong mind, sa atong heart. Nga atong justification is by faith and not the deeds of the law. No? So, dili na, usahay, matintal manggutang nga, we try to maintain, no? We try to maintain. Magpuyo tang limpyo para sa tuang kaluwasan. No. Kung nagbuhat man gani tag maayo, butang na to sa atong hunahuna, dili na para sa atong kaluwasan. Ayaw pagbuhat og maayo para ka maluwas. No? Nagbuhat kag maayo because you love God and it's your gratitude. It's an act of gratitude to God. No? Pasalamat na nimo sa Ginoo. Nagbuhat kag maayo tungod kay nagpasalamat ta sa Ginoo. Ang atong kinabuhi ako ning ihalad sa Ginoo. Dili tungod para ko maluwas. No?
Nagtinarong kog kinabuhi diri tungod kay dako akong pasalamat sa Ginoo nga iya akong giluwas. Inana supposedly ito ang mindset. So in conclusion, we contribute nothing to salvation except sin that made it necessary. All glory goes to God. No? So man's need in context no condensed gospel ni siya, all have sinned. So God's provision is justified freely by His grace through Christ, through faith in Christ's blood. So ang result is there's no boasting, only worship. So ang ato ang pagbuhat og maayo is an act of worship, an act of gratitude, not an act to earn our salvation. So let us pray. No? Heavenly Father, thank you for your truth and your clarity of your word. No? Thank you, Lord, that we are humbled by the depth of your mercy and the power of your grace, Lord. Thank you for justifying us freely through the redemption that is in Christ Jesus. Lord, help us to live this reality of justification, not trying to earn, but resting in it, Lord. Not relying on ourselves, but on Christ alone. Lord, strengthen our faith, that may we walk confidently, Lord, in righteousness. You have declared over us, Lord. Lord, thank you, Lord, and may this day, Lord, glorify you. In Jesus' name, amen.